हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बर्तमान आमर हूँ शिव विवाह आज तेणुक मुझे मंदिर चारिपटे परिष्कार कर दूसरी। अरे टाने रे उठा उठा से छुआ मैंने चलो जल्दी दुआरटा उठाओ से बाहर ना इड पकड़ अलिया ये तो गन्ना फूल मोर झाड़ू पूरा सरीगला मंदिर चारिपटे झाड़ू करदेली जेहेतु ठाकुर पाखे रही एति तो मत झाड़ू कर सुविधा सुजोग मिलला से निजक धन्य मन कर देखा झाड़ू झुड़ा सरला बर्तमान फूल बरकोड़ी पत्र धूप तुली आज चलली बर्तमान धूप तुलुची गरम बर्तमान धुआ धुई गली झाड़ी करी एना जाल दुब बरकोड़ी पत्र आंब डाल तोड़ा शिव विवाह प्रस्तुत होगा। तेणु आमको बेस कष्ट करने पड़ोनी तोड़की नहीं बरकोड़ी पत्र ये धूप बर्तमान की ठाकुर पाखे रखीदेव। मोर सब सामग्री रखीदेली पूजा सामग्री नना आसबे आदर सब ठाकुर आसबे बर्तमान मोर पतिदेव आसले चलली मार्केट बर्तमान मुझे रेडी गली मार्केट जाऊँगी मार्केट गोटे जिनस आनी सरप्राइज आनी सारे मुझे देखेबी बर्तमान जा चलो
जाऊଥିଲି बजार बजार गोटे नुआ जिनिस देखी सरप्राइज देख कूलर एला कूलर केंदी आछि ना सरप्राइज देखो प्रशासन करके आसुँच समस्ते सब ठाकुर निमंत्रण होता समस्ते आसुँच आसिक आम मंदिर पाखे पहुँचले ये ऑटोटा जो देखुच से ऑटोरे प्रसाद आसीला समस्त बरयात्री सब खाइले आम भी आणुचु बर्तमान नातुणी नहीं आसला मु जी हजबैंड ने ठिया थाली करके प्लेट सरीगला से थाली करके ठिया प्रसाद आणुची सब तो खाई नहीं इटा उठी जाओ छाईटा छाड़ो चलो आम समस्ते खाइते बसलु देख समस्ते ए मुंडर समुंडर सब खाई खुआकी बर्तमान बाहागर सरला बरजात्री सब आसलु बरजात्री सब खाई गले ना आम बर्तमान खाऊच गुड़िया प्रसाद खिचुड़ी और डालमा है समस्त खाई गले आम भी खाऊ रात 12टा है तथा बाहागर सरीनी बाहागर चली देखु बाहागर तो डेरी हुए निहाती तेणुक धूमधाम चलती हाथ गंठी पड़ी कौड़ी खेल हम ठाकुर नियम जहाँ अच्छी हो चली।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଟା ମିଟୁଟେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି। ଆମର ଉଆସ, ସିଧାମଠ ଆଉ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କାମ ସରିଗଲାଣି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଉଆସ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଠାକୁର ବାହାଘର ସରିଲା। ଆମର ବଳଦେବଜୀଉ ସବାରିରେ ଠାକୁରାଣୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ସବାରି ସଜବାଜ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇନା ଭିତରେ ବସେଇବେ। ଏଇ ବସେଇଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇନା ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସଜବାଜ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମନଲୋଭା ହେଇଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଏ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା, ସିଏ ହେଲା ଆମର ସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ନନା ଜଣେ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଉଆସ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଛୁଆ ନନା ଆଉ ମିଟୁ ନନା। ସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାତି ହେଇଗଲାଣି 11 ସାଢ଼େ 11। ଇଏ ହେଲା ଉଆସ ରାଣୀ। ଉଆସରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ। ଉଆସ ଠାକୁର ମଶାଲ ଲାଗିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଚାଲିଲା ରଥ, ସବାରି ଉଠିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ସିଦ୍ଧମଠ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେ ଆଜି ଆସିବେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ବଳଦେବଜୀଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବାରି ବି ଉଠିବ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ଏବେ ଇଏ ଆମର ବଳଦେବଜୀଉରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁର, ସିଏ ଚାଲିଲେ। ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲା। ବାହାଘର କାମ ସାରୁ ସାରୁ ଏମିତି ତ ହୁଏ ବି, ବାହାଘର ରାତିରେ ହୁଏ। ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଶିବ ବିବାହ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘର ସରିଗଲା। ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ସିଦ୍ଧମଠରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିଲା, ଉଆସର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିଲା, ସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଗଲେ।
मो वीडियोटी भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट। पुणी काली देखा काली चौटी बाहागर अच्छी, चौटी बाहागर आपन को देखेबी। जदि मो वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जदि मो चैनल को सब्सक्राइब न करेंगे कालीर चौटी बाहागरटी आपन देखिपारे। जल्दी जल्दी आपन मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ बेल आइकन को दबांतु, आपन सब वीडियोटी देखिपारे। हर हर शंभु, जय शिव शंभु।